थाम्फैवार खांके साग देरावो दै मेलेरिया अंगो आबनो गासुनानि बागै DDT वारकारक थाम्फै बिथि नगरुम दैलाय दंमानि अबाहायनो हाफां आजुगै दंनाय BJP सरकार दाबो 2023 नि कुनु नायजायगिया कुनु खेल खायजायगिया अबाहायनो सारि दनजाखा बरकनो वारकारकनो अबाहायनो बल सिजाखा orang tisaka borok pal khlaye kumulung dina koprawo eke sing bisi burum khlai thekor samungno eke sungno ja samung agi khlai themani o sangbai sing bosapoti rokno ja parekti ja sarmung kamung chumung sobkisu sung ri thakya মানে 5 মাস 6 মাস sing obake choy মানে solilai poribarno sai ningei na শিক্ষা দিগা কমারে বে sing bosapoti rokno प्रतिपालन thai paikya eko mon yagolo sung মানে hotot khlai tabo o 2023 16 तारिख मार्च नि आरमंनो तंगमानि ताबो लगांगिया एप्रिल मास नि ताबो प्राय चलि तंका 26 तारिख आगे जों ताबो ब बिथिरो मारिया ब बिथिरो बोलते माने डिडी स्पेस डिउटी माखाया ताको आगे अबन कयो जों माने विशेष कायो भारतीय जनता पार्टी जदा बीजेपी सरकार त्रिपुरा राज्य जों माने विशेष कायो ब जनगणनि अधिकार न একদম জনগণের মানে সানগাকাই ইয়াফাইনি রো এবং মানিগো তঙ্গ গা বাগন্য বিগত থংকে 5 বছর ফিরি তাইছে 15 বে বা 5 বছর মানে দখল খাইও ত্রিপুরা রাজ্য ন जों বিশেষ করে বনো সিনিয়র সামুনো যে 1260 যে ছাড়া ত্রিপুরা রাজ্য যে ম্যালেরিয়া ডিজিটি স্প্রে কর্মী একে বরংনো আশা খাইও মানে ফিরগৈ রন হইনাই আশা খাইও একে जों অম তিনি পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা যেটা আরো সিনি কনভেনর তো जों মিটিং খাইমানি কমিটি মান গঠন খাইকা যোগাযোগ খাইনি বাগै একে তাইবো जों সারা ত্রিপুরা 8টা ডিস্ট্রিক্ট আর बताबो थांनाय जों আর बताबो थांनाय जों समाव हायके मान कमिटी मान गठन खाइनाय एके गठन खाइ पाइमिन परे जों सिनि माननीय मन्त्री मानिक साहा मबाइ जों मुख्यमंत्री जों कक सालायनाय जे सिनि दुख बेदना जे सारनादि अवस्था जों तो दीर्घदिन धरे केबो उनका 15 বছর কেউ 20 বছর কেউ 25 বছর অমন जों याकारिया